Hi guys, it's me again, Marivek Vallejos from Mabini, Bohol. So shout out day ko sa tanang small content creator dire no. Nara ko ihatag nga tips guys, base ra pud ni sa huang na experience no. So humana ni ninjo ning video ha kay aho mong hatagan og tips og giunsa to nahog unsay ahong gibuhat sa isa ka buwan ra to na hang naka-payout nako na ako'y proof og mang stock mo nahon ako'y proof ngan first time to nahon naka-payout ko. Mao ra jud ni ahong tips ninyo guys para kamo joy maka-claim sa earnings no sa inyong video or gipang-upload niyo diha. Dapat gyud nga original kaayo nang injohang content dira. Mas maayo og mag voice over mo kay original na. Kanang sa Facebook namo jud nay mga suggested nga music no. Dili gyud ko ganahan diha, wa jud na naho gi-refer ninyo nga inyo nang gamiton. Mo jud na pinakadili naho sa tanang tutorial ning tan-aw man jud kog tutorial before ko ning abot og minimum no. Hawd tong gibuhat ang gistudihan unya kaloy-an sa Ginoo. Wala na jud ko na copyright kay sa una nindot malagi ang music nga nya dili na pud ko mag-edit sa ang video guys. Like ani, simple ra nga voice over no. Dili pa gani ko haniti sa pag voice over pero aho ning gipaningkamutan nga mahay mong original content ning aho ang video no para dili masayang ang effort guys. So mao to ang tips ninyo, ayaw mo og gamit og mga music nga dali ra ma-copyright no. Mas nindot og original na ninyo nga audio. So Marato, thank you for watching everyone. Thank you for your support. God bless you all. Bye.